हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, इजराइल फिलिस्तीन टकराव की वजह से काफ़ी गर्म है। कल रात और आज सुबह के दरमियान पूरी रात इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गजा के सभी शहरों में हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों ने सड़क पर आकर नाब्लुस में इजराइल के जरिए 11 फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर प्रोटेस्ट किया है। साथ ही खबर है कि ओमान ने अपने आसमान से इजरायली जहाज़ों को उड़ान भरने की इजाज़त दे दी है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि इजराइल अपने बिखरने से पहले अंदरूनी जंग की तरफ बढ़ने के साथ साथ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और उसे सपोर्ट करने वालों से टकराव की तरफ बढ़ रहा है। अब ईरान ने कहा है कि अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद इजराइल को गिरने से यानी तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। अब से पहले हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह और इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक कह चुके हैं कि इजराइल अपने वजूद के 80 साल पूरे नहीं कर सकेगा। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। ईरान का कहना है कि इजराइल का पतन यानी जवाल यकीनी है और अमरीकी सपोर्ट इजराइल की किस्मत को नहीं बदल सकती। इस खबर की तफसील बताने से पहले आज की एक और बड़ी खबर बताता हूं। प्रेस टीवी के मुताबिक नाब्लुस पर जालिम इजरायली फौजी हमले की मजम्मत करने के लिए हजारों फिलिस्तीनियों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए हैं। नाब्लुस में 2 दिन पहले इजराइल की फौजी कार्रवाई में कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अब से पहले मरने वालों की तादाद 10 बताई गई थी। फिलिस्तीनियों ने इस्लामिक जिहाद के फौजी विंग लॉयंस डेन के जरिए किए गए प्रोटेस्ट में बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और इजराइल के हमले और कत्लेआम की मजम्मत की। लेकिन इसी खबर को इजरायली मीडिया ने दूसरी तरह से पेश किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि लॉयंस डेन के सपोर्ट में फिलिस्तीनियों ने पूरे वेस्ट बैंक और गजा में मार्च किया है। नाब्लुस में इजरायली फौज की ताजा खतरनाक घुसपैठ से नाराज हजारों फिलिस्तीनियों ने फ्राइडे की सुबह से पहले पूरे वेस्ट बैंक, गजा और पूर्वी यरूशलेम में आधी रात को मार्च किया और इजराइल से बदला लेने और कुछ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ छोटे सतह पर टकराव शुरू करने की अपील की। इजरायली मीडिया ने कहा है कि लॉयंस डेन टेररिस्ट ग्रुप के जरिए किए गए प्रोटेस्ट की अपील के नतीजे में फिलिस्तीनी बड़ी तादाद में पूरे वेस्ट बैंक और गाजा के सभी शहरों की सड़कों पर उतर आए। हाल के महीनों में लॉयंस डेन को खत्म करने के लिए किए जाने वाली ठोस इजरायली कोशिशों के मुकाबले में हथियारबंद ग्रुप के साथ इत्तेहाद दिखाने के लिए ये फिलिस्तीनियों का गैर मामूली मुजाहिरा था। एक तरफ जहां इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म जारी रखे हुए है, कुछ अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब के बाद अब ओमान ने आखिरकार इजराइल समेत सभी मुल्कों के लिए अपनी हवाई हदूद खोल दी हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं और इजराइल से उड़ानें आने जाने का सिलसिला पहले ही जारी है। ओमान के जरिए इजराइल के जहाज़ों के लिए आसमान खोलने के बाद अब इजरायली जहाज़ साउथ एशिया और फार ईस्ट जाने के लिए कम वक्त में पहुंच सकेंगे। यह खबर टाइम्स ऑफ इजराइल ने दी है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि ओमान का ये फैसला इजराइल को एशिया और यूरोप के बीच मरकजी ट्रांसफर पॉइंट में बदल देगा। अमेरिका ने ओमान के इस फैसले का खैर मकदम किया है। आइए अब चलते हैं आज की एक और बहुत ही अहम खबर की तरफ। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी सपोर्ट के बावजूद इजराइल का गिरना यकीनी है। तेहरान में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने अपने ट्वीट की एक सीरीज में कहा है कि इजरायली हुकूमत का गिरना यकीनी है और अमेरिका की सपोर्ट इजराइल की किस्मत नहीं बदल सकेगी। इसके एक दिन पहले ही इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड ने वार्निंग दी थी कि इजराइल गिरने से कुछ ही महीने दूर है। नासिर कानानी ने साथ ही उन मुल्कों को वार्निंग दी है जो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत उनके इन्वेस्टमेंट यानी
سرمایہ کاری کے لائق نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس طرح کے قدموں سے نہ صرف پیسوں کا نقصان ہوگا بلکہ مورل اصول بھی کمزور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھلے ہی امریکہ ایک خاص دوست کے طور پر اسرائیل کو سپورٹ کرنا جاری رکھ سکتا ہے اور دوسرے ملکوں پر اس کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکتا ہے، لیکن پھر بھی آخر کار اسرائیل کو گرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر اور سابق پرائم منسٹر یائر لیپڈ نے 2 دن پہلے ویڈنسڈے کو پارلیمنٹ یعنی نیسٹ میں تقریر کے دوران اسرائیل کے بکھرنے کے بارے میں وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ 6 مہینے میں جب اسرائیل کی اکانومی کو کچل دیا جائے گا، آدھے سال میں جب اسرائیل بکھرنے لگے گا تو نفرت اس کے سماج کو پھاڑ دے گی۔ لیپڈ نے یہ بیان اس وقت دیا تھا جب پارلیمنٹ نے اپنی شروعاتی ریڈنگ میں 120 ممبرز میں سے 61 کی سادہ میجورٹی کے ساتھ اس قانون کو پاس کر دیا جس کے تحت پارلیمنٹ کو ایسے قانون بنانے کا اختیار ہوگا جن پر عدالتیں اپنی رائے نہیں رکھ سکتی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کے قانونوں پر عدالتی نگرانی ختم ہو جائے گی۔ عدالتوں کے ججوں کو اپوائنٹ کیا جانا سرکار کے ہاتھ میں ہوگا اور عدالتوں کو کیبنٹ کے فیصلوں اور قانون کو بدلنے کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ بھارت میں مودی سرکار جو اسرائیل کے کافی نزدیک ہے، عدالتوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے کئی بار اشارے دے چکی ہے۔ یہاں بھی سپریم کورٹ اور سرکار کے درمیان ججوں کی تعیناتی پر اکثر ٹکراؤ کی خبریں آتی ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ 12 فروری کو اسرائیل کے پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ نے نتنیاہو سرکار کے خلاف ملک میں بڑھ رہی مخالفت اور پروٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے بکھرنے کی وارننگ دی تھی۔ اسرائیلی ٹی وی پر تقریر کرتے ہوئے ہرزوگ نے کہا تھا کہ کچھ وقت سے ہم ایک سیاسی بحث میں نہیں رہے ہیں، لیکن ملک کانسٹیٹیوشنل اور سوشل گراوٹ کے کگار پر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے ہم سبھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک کریش سے پہلے کے لمحے میں ہیں، یہاں تک کہ ایک خونی ٹکراؤ بھی، بارود کی نال پھٹنے والی ہے۔ انہوں نے اس وقت نتنیاہو کی سربراہی والی شدت پسند سرکار اور اپوزیشن کے بیچ بات چیت کی بھی اپیل کی تھی۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ 17 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کہا تھا کہ ایران فلسطینیوں کو ہر ممکن مدد دینا جاری رکھے گا اور اگر سبھی مسلم ملک اپنی ذمہ داری سمجھتے تو آج مڈل ایسٹ میں ایسے دردناک حالات نہ ہوتے۔ اگر اسلامی سرکاریں پہلے دن سے ہی فلسطین کے معاملے پر اڑی رہتی اور مخالفت کرتی تو ویسٹ ایشیائی علاقے میں حالات یقینی طور پر الگ ہوتے اور اسلامی امہ آج زیادہ مضبوط اور متحد ہوتی۔ اگر اسلامی ملکوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا تو شاطر اسرائیل کی سرکار اسلامی امہ کی آنکھوں کے سامنے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف ظلم کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ 17 فروری کو ہی حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ کے بیان پر خوشی ظاہر کی تھی۔ ہرزوگ نے وارننگ دی تھی کہ اگر سرکار اور اپوزیشن عدالتوں سے متعلق قانون کے معاملے میں کسی سمجھوتے پر پہنچنے میں ناکام رہے تو اسرائیل کے بکھرنے کا خطرہ ہے۔ حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ اسرائیل کے قیام کے بعد سے پہلی بار ہم اسرائیل کے صدر اور سابق پرائم منسٹر یائر لیپڈ، نفتالی بینٹ، ایہود اولمرٹ اور ایہود براک کے ساتھ ساتھ سابق ڈیفنس منسٹرز اور جنرلوں کی تقریریں سن رہے ہیں جو داخلی جنگ اور خون خرابے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں نئی سرکار کے ذریعے پیش کی گئی چنوتیوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ نتنیاہو کی انسینسٹیو سرکار 2 خاص ٹکراووں کو ایک ساتھ آگے بڑھا رہی ہے۔ پہلا اندرونی قانونی تبدیلی کے پلان پر فوکس کرنا اور دوسرا فلسطینیوں کے ساتھ ٹکراؤ جو نصر اللہ کے مطابق پورے علاقے میں پھیل جائے گا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے ساتھ ہی کہا تھا کہ اسرائیل اس علاقے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، لیکن انشاءاللہ یہ اپنے 80ویں برتھ ڈے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اسرائیل اس سال مئی میں اپنے قیام کے 75 سال پورے کر رہا ہے، یعنی 2028 تک حسن نصر اللہ کے مطابق اسرائیل کا وجود ختم
ختم हो जाएगा। अब से पहले इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने भी कहा था कि यहूदियों की तारीख और हालात के मुताबिक इजराइल का वजूद 80 साल से ज्यादा नहीं रह सकेगा। 2015 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई कह चुके हैं कि इजराइल अपने वजूद के आइंदा 25 साल नहीं देख सकेगा, यानी उनके मुताबिक 2040 से पहले इजराइल खत्म हो जाएगा। ऐसे में यह देखना काफी अहम होगा कि जो मुल्क इजराइल को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और कभी नहीं हारने वाली फौज का मालिक समझते हैं, उससे ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं, उन अरब हुकूमतों का क्या हाल होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम